डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में डॉक्टर कमलाकांत बोरगोहाई स्मारक व्याख्यान का आयोजन। डॉक्टर कमलाकांत बोरगोहाई की स्मृति में परिवार की ओर से 5 लाख रुपए का योगदान। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में प्रख्यात साहित्यकार, कथाकार और पत्रकारिता एवं जनसंपर्क अध्ययन केंद्र के संस्थापक निर्देशक रहे डॉक्टर कमलाकांत बोरगोहाई की स्मृति में एक विशेष स्मारक व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय और डॉक्टर कमलाकांत बोरगोहाई की पत्नी एवं विशिष्ट लेखिका डॉक्टर मामुनी बोरगोहाई के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत डॉक्टर कमलाकांत बोरगोहाई की स्मृति को जीवंत बनाए रखने तथा शैक्षणिक और साहित्यिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए उनके परिवार की ओर से 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। इस पहल के माध्यम से हर वर्ष स्मारक व्याख्यान, चर्चा सत्र, छात्र सहायता और जनहित से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब हो कि इससे पहले भी डॉक्टर कमलाकांत बोरगोहाई के परिवार और डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के बीच एक अन्य समझौता हुआ था, जिसके तहत शिक्षा विभाग के स्वर्ण पदक विजेता छात्र को प्रति वर्ष डॉक्टर कमलाकांत बोरगोहाई स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। साथ ही विश्वविद्यालय में डॉक्टर कमलाकांत बोरगोहाई मेमोरियल कॉन्फ्रेंस हॉल का भी निर्माण किया गया है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय के इंदिरा मेरी कॉन्फ्रेंस हॉल में 2 सेंचुरीज ऑफ मीडिया इन असम ट्रेंड्स एंड पॉसिबिलिटीज विषय पर एक व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में तेजपुर विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंपर्क अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर अभिजीत बोरा ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया। कार्यक्रम में डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जितेन हजारिका ने स्वागत भाषण दिया। वहीं डॉक्टर मामुनी बोरगोहाई, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर परमानंद सोनोवाल और पत्रकारिता एवं जनसंपर्क अध्ययन केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रवीण कुमार गोगोई ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान यह संकल्प लिया गया कि डॉक्टर कमलाकांत बोरगोहाई की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए हर साल इस प्रकार के आयोजन किए जाएंगे। To be introduced in a Unicode platform. I don't have a very good idea, but I think a lot of efforts are going on. There was a problem because of Bengali scripts and Bengali alphabets and Assamese alphabets. I don't know the latest status, but it is a very good effort. If it happens, there's nothing like it. Then again, another development is that our films have been nominated to Oscar Awards, Rima Das. Then when Rima Das's film was nominated to Oscar, another interesting development also happened, which many of us maybe not have not taken note of. There was a film called What Will People Say, which আজি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে ডক্টৰ কমলাকান্ত বৰগোহাঁই মেমৰিয়েল লেকচাৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। ডক্টৰ কমলাকান্ত বৰগোহাঁই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন প্ৰাক্তন শিক্ষক আছিল। তেখেত শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগত ইয়াত পাঠদান কৰিছিলে বা গৱেষণাত জড়িত হৈ আছিলে। তেখেত তাৰ আগতে মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ শিক্ষক আছিল। তেখেতৰ 2টা বিষয় বিশেষকৈ আমাৰ লিটাৰেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইংৰাজী আৰু অসমীয়া 2টা বিষয়তে দখল আছিল। ইতিমধ্যে আমি তেখেতক হেৰুৱাইছোঁ আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালে তেখেতৰ স্মৃতিত আচলতে আমি এই বক্তৃতাটো আগতেই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, কিন্তু এই বছৰ তেখেতৰ পৰিয়ালে এটা আমাৰ ভাল খবৰ আছে কি এইটো যাতে আমি এই বক্তৃতাটো সদায় জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে তেখেতৰ পৰিয়ালৰ ডক্টৰ মামণি বৰগোহাঁই তেখেতৰ সহধৰ্মিনীৰ ফালৰ পৰা বা পৰিয়ালৰ সকলোৰে হৈ আজি আমাক এটা ভাল অনুদান আগবঢ়াইছে 5 লাখ টকাৰ। আৰু সেই টকাটো এটা কৰ্পাছ ফাণ্ড হিচাপে ৰাখি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাৰ সুতেৰেই প্ৰতি বছৰে এই লগতে প্ৰয়োজন হ'লে বিশ্ববিদ্যালয়েও তাত সহযোগ কৰি আমি এই বক্তৃতা মালা সদায় জীয়াই ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ। কাৰণ আমি সেইসকল ব্যক্তিক সোঁৱৰোঁ যিসকল ব্যক্তিৰ থকা অৱস্থাত সমাজলৈ অৱদান গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু যাৰ অৱদান ভৱিষ্যতেও আমি সোঁৱৰিবলগীয়া, যিজন ব্যক্তি আমাৰ কাৰণে স্মৰণীয়। গতিকে তেনে ব্যক্তিৰ সোঁৱৰণত আমি সদায় এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাধান্য দিওঁ। সেই প্ৰাধান্য অনুসৰিয়ে আমি সদায় তেখেতৰ নামত এটা বক্তৃতা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ডক্টৰ কমলাকান্ত বৰগোহাঁই এজন একেবাৰে নিৰ্ভীক, শান্তশিষ্ট, গতিকে সৎ ব্যক্তি আছিল।
আৰু মই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে ইয়াত বিশ্ববিদ্যালয়ত শিক্ষক হিচাপে যোগদান কৰাৰ পৰাই সুদীৰ্ঘকাল তেখেত মোতকৈ 2 বছৰ পাছত ইয়াত যোগদান কৰিছে, মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আহিছে। 1995 চনৰ পৰাই তেখেতৰ লগত আমি বিভিন্ন কামত, বিশেষকৈ অসম চৰকাৰে দায়িত্ব দিয়া বিভিন্ন কাম, বিশেষকৈ টপ কনফিডেন্সিয়েলৰ লগত আমি জড়িত হৈ আছিলোঁ। তেখেত অতিকে সৎ এজন নিষ্ঠাবান লোক আছিল। গতিকে আজিৰ এই দিনটোত মই তেখেতক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ। डिब्रूगढ़ से विशाल पांडे के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट ब्रेकिंग फर्स्ट समाचार।